Dyan! Red Stallions B versus Tanhay FC. Palihog sulod na pitch number 2. U15 boys, Tanhay City, Tanhay FC. Uy! Mel, menang kamu gawas Mel. Mel. Menang kamu gawas. Tarung. Pitch number 2, Tanhay FC. Parehong sulod na mo. U15 boys. Boys, communication. Last call for Tanhay FC, U15 category, pitch number 2. Again, last call for Tanhay FC. Tanhay FC. Next game for Women's Open category. 6215 Valencia A, pitch number 1 versus Shaton Football Aficionados. Pitch number 2, Bitaog Crusaders versus Tanhay FC. Pitch number 3, Bato Spartans Football versus Footballitos. Pitch number 4, DB Lady Grey Wolves versus 6215 Valencia B. Again, next game, Women's Open. Palihog ka ng spectators nga naa diha sa tunga sa pitch 1 and 2. Kanang walay apil, palihog rag padaplin, then ang players palihog rag lingkod kay dili kakita ang medics in kaso. Dili kakita ang medics sa pitch 2. Rap Steven, mulag! Palihog lingkuri ra kay dili makita sa medics ang pitch 2. Dali pala. Set up pala po. Pagpag na kasi ka. Inside. Drop Steven. Drop tubang na. Announcement, last shin guard, color white.
And na siya stripes nga black. Please, kung kinsay na yung maluluyong kasing-kasing da, iuli alayon dari sa table, table. Again, white shin guards with black stripes. Pitch 1 na pit na wala. Oh, Jeremy! Go, Jeremy! Oh! Hallelujah! Jeremy, ayara. Jeremy. Simple lang. Tay, pressure lang. Build up from the back, pero may muna gina-training, pero may muna gina-practice. Ready? Utang sa tubang. Utang sa tubang. Go. Ah. Osme! Agoy! Relax pala, butang mula pala. Control, tubang. Oh, dali. Doon na. Tara, challenge on! Good. Oh, tapatak. Buwa ka mo. Control. Pantaw. Okay. Pagdali na ha. Ay! Ko! Agoy. Tanga. Alam pa kagina. Palupad. Palihog ka between pitch 3 and 4. Kanang mga players or sa palihog lingkod ra kay dili makita sa medics ang pitch 4. Never stop ning palihog lingkod ra kay dili makita sa medics ang pitch 4 in kaso na ay injuries. And between pitch 1 and 2, palihog ka ng gatindog na dili players, paana ra ka sa kilid palihog kay dili makita sa medics. Uy, ginoo ko. Ang pitch number 2. Lip. Ay! Ord, face ord, likod ord. Isa pa. Duwag, set up, duwag. Isa pa. Lawig pa time, lawig pa. Score ka mo. Utang sa tubang pala. Hindi organizing yung set up eh. Go. Pushing. Liwat, again. Tubang sa mula. Wala patapos. Ian, Kagport, wala patapos. Lexter, wala patapos. Score ka mo, score. Tubang. Chances, or. Tubang pala. Tubang. Utang sa tubang. Duwa na ka mo to, oh. Kamot mo, lay. Again, go. Pressure ball na pala, France! Aboy! Hindi dito. Throw lang. Focus, Steven. Track. Oh, balik. Ayoga. Sa kabangalan, pwede ka pampangon. Kamot mo. Announcement,
Sa mga players day or coaches na modul diri sa medics, please, if i-assess mo sa medic palihog, isulti lang yun ang tinuod nyo na hitabo or sa inyong ibati para masakto ang ilang pag-administer ninyo. Thank you. First run! Oh, sige! Drop na! Kian! Tubang! Tutindog mo kayo, ma. Oo, yan tao, ha? Uy! Sure ball, Ray! Keeper! Good. Challenge, wala challenge, oh. Sa friends, load. Solid leg. Women's Open Pitch 3. Tian stay. Batos Spartans Football versus Futbolitos. Pitch 3, Women's Open. Wala. Pitch 4, Don Bosco Ladies versus Valencia B. Pitch 4. Laban naman sa iyong pitches, please. Taralay. Nag-aanda pa ka dyan, Sally, ha? Tara. Ano man naman yan? Napalus. Port, whistle lang. Wala whistle, Port. Tubang. Tunga. Tubang, alert given. Leo. Step. Sulat. Sulat. Dre, bungol ka, Dre! Dre, tindog! Sulat, sa depan! Dre, gwa na, Dre! Bag, sutiak, bag! Hindi na pagkatulog-tulog ka na. Are. Women's Open for Pitch 4, Valencia B, pagdali mo alayan please. Kay class target! Left, hindi mag-throw, Leo! Hindi mag-throw, ibutang ka! Kaya ka sa tunga, nagasta! Mag-throw. Ay, jalipad ba? Don Bosco and Valencia Women's Open, please sulit na layon. Salat rin. Salat. Kian, drop, tunga ka. Lagas. Leo, sa babaw ka, Leo. Sa right ka, Leo. Babaw, right. Stepping ka. Prepare. Sorry, get.
Diyos ko, Mga Lord. prasa mo damo. Last call for Don Bosco ladies. Proceed now to pitch number 4. Last talaga na yung last play. Don Bosco Lady Green Robes. 10,